এই ପଣ୍ଡିଚେରୀର ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବଳିଆ ମାତ୍ର 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସାଇରାମଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲା। ଯିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ମଜିବା। ସେଠି ଗୋଟିଏ ସକାଳ ଆମେ ତାଙ୍କ ଧୁନ୍ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବସି ଯେତିକି ମଜିବା କଥା ଆମେ ମଜିଲୁ, ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିଲୁ। ମୋଟାମୋଟି କଥା କିଛି ସମୟ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ରହି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ସେଇ ସାଇରାମ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯାଇଥିଲୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ଡରେ। ରାତିରେ ଆମେ ରହିବୁ କେଉଁଠି? ଦରୁଆନ କହିଲା ରାତି ନ ପାଇଲେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ କଠୋର ନିୟମଟିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଲୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି କହିଲେ, ଏଇଟା ପକେଟ୍ ମାରୁ ଜାଗା, ଆପଣ କାଚ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବସନ୍ତୁ। ଯାଉ ରାତିଯାକ ସେଠି ବସିଲୁ। ସକାଳୁ ଗୋଟିଏ ଚଟି ଘରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଯାଇ ରହିଲୁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି। ତାପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବୁ, ଟିକେ ସାଇରାମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଠି ରହିବା ଭିତରେ ସାଇରାମଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବା ବୋର୍ଡ଼ିଂ କ'ଣ ସେ ଥାଏ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଉପମା ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ, ସେ କହିଲେ ତମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଛ, ଏଠି କ'ଣ ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସିଛ? ଆମକୁ କହିଲେନି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର 2-3 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସେ ରହିବ ସେଠି, ଖାଇବ ଏଠି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀରେ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲୁ, ଏହା କ'ଣ ସାଇରାମଙ୍କର ଭର୍ସନ? ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ସାଇରାମ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଗେଟ୍ କିପର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ରହିଲୁ। ସକାଳୁ ଟିକେ କେଉଁଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତାପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ରାତି ରହିବୁ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ। ଆଉ ସାଇରାମଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଦେଖା ହେବ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଭଳି କଠୋର ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହିଲେ ହଉ ଯାଅ ବୋର୍ଡ଼ିଂକି ଯାଅ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଇଏ କହିକିରି ଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଉପମା ରଖିଥିବ, ଆମେ ଉପମା ଟିକେ ନେଇକିରି ଯିବୁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କୋଲପ ପଡ଼ିଛି, ସିଏ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ସାଇରାମ ସେତେବେଳେ ଦେହରେ ଥିଲେ। ହଉ, ତଥାପି ସେଇ ମହାମାନବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇଛୁ, ଜଣଉଛୁ, ଜଣେଇବୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ରାତି 12ଟା ହଉ, 2ଟା ହଉ, 4ଟା ହଉ, ଯିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଦେବ। କ'ଣ ସେ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିବ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ସକାଳୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଆଜି ବି ସେୟା ଚାଲିଛି। ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ମୁଁ ପାଇଥିଲି
से व्हाइट फील्ड साईराम को आश्रम एबे माँ अरविंद आश्रम रही गोटे घर माँ जो घर फर सब रही आमको देखले किंतु बलिया सेठी रहिबा पई इच्छा कला ना मुझे ना ना ये सब रही हबनी एमती खटर भी तो बलिया शोनी से 82 मसीहा पूर्व शोला जाओ आम गोटे होटेल रहिलु एटी किसी असुविधा नहीं सुंदर भाव रहिलु किंतु बस रहीगला 120 किलोमीटर दूर सेठी से माने रोषेई करी खाइले भोर 5टा बेलू तांकर नियम अच्छी 10टा परे आउ आश्रम को क्या छाड़े नहीं किंतु से दिनर पैसा किंतु नेबे लोक आसतु न आसतु जेहेतु तमे बुक करिच पैसा देवाक पड़ो 5टा बेले गाड़ी आसी पहुंचला समुद्र कूल तापर आश्रम को आसला सेठी बस पशिबा टिके कष्ट टिके बसटा खाली पुरेई देले बोली कौन से तांको भाषा रे कहिकिरी आड़ू साड़ू कौन कहले ये कहले आमे तो भूल हो जाइए पशि आसीचु से कहला बस पशिबा कथा नुह 2 जन लोक छुरी धरिकी मारी आइले ये डरिकी छानिया जाऊ से पुणी से माँ दयारू कि अनंत दयारू से सब दूरे गला तापरे जो जगार रहिलु से झील मैंने सब दायित्व अच्छी आपण आज काली रहिले नहीं सीना किंतु कालीर टंकाटा आपन को दवाई पड़ो ये गल हौ दबा 5,000 टका दबा ना आज रे ना आज दबा आ काली की रे कि ना ना से कथा आम कहीपर आपण बाबा बलिया ना शुणी ना हाँ से आसी जहाँ निर्देश हम आम से पालन करूँ आउ टे रोषेई करने को सुविधा दौना ना नाई एठी से नियम नहीं अच्छा जदि तांकर सेठी नियम नहीं कौन करवा जगन्नाथ मंदिर को आमर एठी जगन्नाथ मंदिर गढ़ी उठी ओडिया मान द्वारा से अशेष धन्यवाद एक एकर जमी उपर गढ़ी उठी सेठी रोषेई हब गोटे गाड़ी आसब से गाड़ी रे गैस हांडी डेक्ची नहीं जीव से रोषेई कर से खाया आसब कि माने से खाइबे सी कई कौ भाषा बुझुना आ बुझे सीना क्या बुझेब बर्तमान गाधे पाधे बसी चूड़ा कदली चकटिकी खाइबे तापरे अरविंदर समाधिपीठ माँ समाधिपीठ दर्शन करेंगे जगन्नाथ मंदिर रे रोषेई हम जहाँ हम केमिति आम एठू पलैबू से सब माने व्यस्त है बाबा आम राति आज जगन्नाथ मंदिर रे सियाड़े प्रसाद पाई सियाड़े सियाड़े रामेश्वर पलैबू सज्जन श्री माँ अरविंद आज देहरे थिले कौन होता कि न होता मु कही पारुनी तथापि से माँ अरविंद को प्रार्थना करुचु एमानकु सद्बुद्धि दियंतु जो दायाद मान को छाड़ी जाइचंती सेमानकु सद्बुद्धि दियंतु आउ शिशु अनंत आश्रम एठू मध्य सही शिक्षा पाइला जड़े रही से पैसा दब सेठी बिना पैसा रे रहिबार व्यवस्था करा जाउछि मध्य हौ धुनटी गाइबा साई राम
साई राम बाया राम बाया राम। निगमानंद जय गुरु कथाटी आरंभ करिबा। मु माने बलिया सब बेले समस्त प्रशंसा करे। जोटी निंदा जे करे बा जोटी गोटे देखे असुविधा से असुविधाटा मो पे केमि सुविधा हम तापे मु व्यवस्था करे। ये दुईटी आश्रम मु जहाँ शिक्षा पाइली सेटा शिशु अनंत आश्रम कार्यकारी हम। मागणारे लोक रहिबे, मागणारे खाइबे, किए कोठू आसिले बुझिबे, जी न बुझिबे से आश्रम अंतेवासी रूप में रही पारिबो नाही। मो परे भी नुह। सज्जन श्रृंखलार अर्थ एया नुहे आपण डाक्तर चिकित्सा करिया को जाउचंदी गोटे इमरजेंसी चिकित्सा होची कि नहीं। तेणु इमरजेंसी चिकित्सा सब दरकार सेटा सेन्स सब आड़े अच्छे। यदि कॉमन सेन्स नहीं ताल से सेन्स साइंस मूल्य कौन। जड़े पाठ पढ़ी जो व्यवहार शिखिने सी कौ भाया पाठुआ। जड़े साधु होती जदि नम्रता गुण नहीं समस्त खाली हाथ टेकिकी आशीर्वाद करेंगे। तमें आगे निजे आशीर्वाद पाइच कि तुम हाथ टेकुच। मु गोटे जगह हाथ टेकी देली
तापर कान को मोड़िली बोली ना यहाँ भूल हो तेणु सज्जन अनकॉन्शियसनेस फास्ट यू नो अनकॉन्शियसनेस सेकंड सबकॉन्शियसनेस थर्ड कॉन्शियसनेस फोर्थ सुपर कॉन्शियसनेस सुपर कॉन्शियसनेस पर्सन इज incarnation upon nation. Consciousness person is the manpower, wisdom, erudite person. Subconsciousness tree, animal, all are subconsciousness person. Unconsciousness, material. But material unconsciousness, it is right. But माने powerful energy, powerful virtue in all material. Sri Ma said, Ati Manasa, what is Ati Manasa? Desire, it is manasa. Desireless, it is ati manasa. Who is the desireless person? He is the only Almighty, unseen power, universal thought, universal power. He will come. It is right. Who is he? He is the Kaliki avatar. Mlechani বহনি ধনে কলয়সী করবালম ধূমকেতু মপিক করা কেশব ধ্রুব Here in world all Sadguru, all are Sadguru. They are always Kaliki power, Ati Manasa power. Atimanus energy in our mind. Atimanus image in our heart. It is not at all. So always all are remember Sri Krishna
incarnation, super incarnation of nation. It is real Atiman Shakti. Our Sadguru, Sri Sri Thakur Nigamananda, Sri Sri Thakur Anakulu Chandra, Namacharya Vaya Baba, Vaikuntha Brahmachari, Madhusudana Abhirama, they are all part of incarnation, part of Atimanasa. It is not new, it is already old. So, Baliya request, Baliya request, what is the request? Atimanasa Shakti ku ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ବ୍ରେନରେ ଚିନ୍ତା କର, କଥା ଗପିଲେ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଫାଡ଼ାମି ହେଇଯିବ। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଅବମାନନା ତମେ କରନା, ଠିକ ଭାବରେ ଅତିମାନସ ବୁଝିନା, ଶବ୍ଦର ବିନ୍ୟାସ। ଆଚ୍ଛା, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିଛି ଯଦି ଏଠି ଲୋକ ମଦ ପିଇକିରି ଗଡୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉଠିକି ଯିବ ମଦ ପିଇକି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ତମେ ଧାରଣ କରିଛ, ସବୁ ଡିଭୋଟିଜ୍ ମାନେ, ତେବେ ଅତିଥିଙ୍କର ସତ୍କାର ଜାଣିନା, ଅତିଥିଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନା, ସେବା କରି ଜାଣିନା, ତମେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି କ'ଣ ବୁଝିବ? ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଠି ବାହା ନ ହୋଇ ଏଠି ସବୁ ବୁଲୁଛ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, କ'ଣ ଶିଖିଛ? So, service to mankind, it is blessings of Atimanas. ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଏଠୁ କେମିତି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ସେଇ ମାଟି ପଥରର ଗଢ଼ା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ନୀଳା ଶେଷ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ଭକ୍ତି କମିଯିବ। ଇଏ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମଟି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା, ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା,
ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମା ଗୋଟିଏ ଚେୟାରରେ ବସି ଟେବୁଲଟିଏ ପଡ଼ିଛି ଲେଖୁଥିଲେ। ବଳିଆ ସେଇ ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଦେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧିକା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଗପୁଡ଼ା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ସେ ସାଧିକା, ଆମେ ଗପୁଡ଼ା। ଆମେ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉଛୁ। ଆଉ ସେ କଥାଟା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଁ, ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବା ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟର ଜିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଛି ଇଂରାଜୀରେ ହିଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହାଇଏଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ତାକୁ ଦେଖ। ସାଇରାମଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି ଯୋଉ ନାମ ଧୁନ, ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମନ ସେ କହୁ ରାମ ରାମ ରାମ, ପ୍ରେମ ମୁଦିତ ମନ ସେ ଶ୍ୟାମ ଶ୍ୟାମ ये सब नाम धुन करो, आनंद रुह। शिशु अनंत आश्रम को आमे सुंदर भावरे गढ़िबा। आपण माने सहयोग करंतु, आमे पुणी गोटे ब्राइट एग्जाम्पल देई सृष्टि करिकिरी जिबा। तेणु आउ बलियार किछि मने पड़ुनी। बलियार एठी टिके ओडिया मानकु बा प्रेस वाला किछि कहिकिरी मोर आउ बुलिबारे मन नाही। मु ओडिशा फेरिबी, शीघ्र काम सारिबी। पोटियारे जगन्नाथ कथा कहबी जे छाड़ यही सब कथा आउ कौन कहबी। मन बहुत भल, किंतु पिला गुड़ाक बस रे आसी थिले, सेमान सब टिके व्यस्त होउचंती, सेती केवल दुख। आओ ए पंडिचेरी पवित्र माटी को प्रणाम जणई भारतर अविच्छेद अंग एवं पवित्र जोगी अरविंदर साधना क्षेत्र को प्रणाम जनाऊँगी। समस्त को शुभेच्छा दौची। आ गोटे कथा मोर मने पड़ुची, साईराम हेले आंध्र रे, अरविंद हेले ये जो पंडिचेरी तमिलनाडु रे, रविशंकर वर्तमान अच्छी से बांगालोर रे, सबु दक्षिण रे शिवानंद हेले केरल रे। अच्छा ओडिशा रे कोन जमा केही नाहांती। अन्नकूल निगमानंद ये सब हेले बेंगल रे। ओडिशा रे हे ओडिया पुओ माने ओडिशा रे भी अछंती, तांकु टिके मन नगेई खोज। एतिकी निवेदन करी रहउछि।